اوكي. نحمد ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آية 270. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. आयत नंबर 270 है। अल्लाह सुब्हानहू तआला इस आयत में बयान फरमाते हैं कि तुम जितना कुछ खर्च करो यानी खैरात और जो कुछ नजर मानो, इसे अल्लाह ताला खूब जानता है और जालिमों का कोई मददगार नहीं। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखेंगे। वमा, और जो, अनफक़तुम, खर्च किया तुमने। यहाँ इस वक्त बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी मैं, सिर्फ इतनी चीज़ें चाहती हूँ कि जिन्होंने बिल्कुल ही कभी ग्रामर नहीं पढ़ी, वो सिर्फ अभी रेड और ब्लू निशान से सिर्फ ये समझने की कोशिश करें कि ये आपका वर्ब है या नाउन है। इतना कोशिश करें, और साथ में कुछ कलर डिफरेंट किए हुए हैं जिससे वो ये समझ सकते हैं कि किसके बारे में। जैसे यहाँ पे अनफक़तुम, तुमने, और यअलमु, यहाँ पे दो बातें हैं, वो जानता है उसे। तो ये कलर्स बाकी जो डिफरेंट होंगे इंशाल्लाह उस पर हम किसी और वक्त बात करेंगे। इसी तरीके से माँ पे भी इंशाल्लाह किसी और वक्त बात करेंगे कि माँ के मुख्तलिफ मायने हम देखते हैं। बहरहाल फिलहाल इस आयत की तरफ चलते हैं दोबारा। वमा, और जो, अनफक़तुम, खर्च किया तुमने, मिन नफ़क़तिन, कोई खर्च, औ, या, नज़र तुम, नज़र मानी तुमने, मिन नजरिन, कोई नजर, फ़इन्ना, तो बेशक, अल्लाह, अल्लाह, यअलमु, जानता है उसे, वमा, और नहीं, लिज़्ज़ालिमीना, जालिमों के लिए, मिन अंसार, मददगारों में से कोई। यहाँ हम ये देख रहे हैं लिज़्ज़ालिमीना के लिए, मिन अंसार, अंसार, मददगारों में से कोई। मिन का वैसे मतलब तो हम सही कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आप इस वक्त देख रहे हैं कि ये क्या बता रहा है, मकसद क्या है इसका, बल्कि यूं समझ लें कि यहाँ पे अगर ऊपर से दोबारा देखें इस आयत को, क्या कहा गया कि नफ यानी खर्चे में से जो कुछ तुम खर्च करते हो, या नजरों में से जो कुछ नजर तुम मानते हो, उसको अल्लाह सुब्हाना ताला खूब जानता है। खूब का लफ्ज नहीं है यहाँ पे वैसे। वमा, और नहीं, लिज़्ज़ालिमीना, और जालिमों के लिए कोई भी मददगार नहीं है, क्योंकि अंसार नासिर की जमा है, और यहाँ पर जमा के लिए आए कि नहीं, मददगारों में से कोई भी, कोई एक भी मदद के लिए मौजूद ना होगा। इसकी यानी एक नज़र के ऊपर मैं बात करूंगी इंशाल्लाह ज़्यादा डिटेल में। फिलहाल इसमें इतनी बात देख लेते हैं कि वमा अनफक़तुम मिन नफ़क़तिन से क्या मुराद है कि अल्लाह की राह में लोग जो कुछ खर्च करते हैं, सदका करते हैं, अल्लाह इन्हें खूब जानता है, और ये कि अल्लाह इन्हें इन अमाल का अच्छा बदला अता फरमाएगा, और ये कि किसी एक जर्रे के बराबर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी का अमल ज़ाया नहीं करेगा। साथ में ये पता चलता है कि और जो जालिम लोग हैं, यानी जिनके ऊपर कुछ खर्च करना वाजिब है और वो अपने हकूक को अदा नहीं करते, हक या हराम काम में अपना माल खर्च करते हैं, तो अल्लाह का अज़ाब इन्हें पकड़ लेगा और कोई इनका मददगार ना होगा। यानी खर्चे में से जो खर्च तुम करते हो उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता है। तो मतलब क्या हुआ इसका, एक तरफ से ये खुशखबरी वाली बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये बात जानता है, उसका अजर और सवाब अता करेगा। दूसरी तरफ ये है कि अगर ये खर्चा इंसान रोक लेता है, वाजिब खर्चे को रोक लेता है, नहीं अदा करता, या फिर ऐसी जगह खर्च करता है जहाँ पर खर्च करना नहीं चाहिए, तो उसका, उस पर उसको अजाब होगा और उसका कोई मददगार नहीं होगा। दूसरी बात क्या थी, औ नजर तुम,
नजर का जो माना है वो क्या है कि अपने आप पर वो चीज फर्ज कर लेना जो फर्ज नहीं थी, जैसे कोई नफल नमाज, नफल रोजा या सदका या नफल हज वगैरह। अगर इस किस्म की कोई नजर इंसान माने तो उसके लिए जरूरी है कि वो अपनी इस नजर को पूरा करे, ये वाजिब है उसके ऊपर। लेकिन अगर कोई खिलाफ शरीयत कोई नजर मानी है तो उसको पूरा नहीं किया जाएगा, बल्कि क्या करना होगा, कफारा देना होगा। और इसका कफारा वही होगा जो कसम का कफारा है। फ़इन्नल्लाह यअलमु वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, यानी अल्लाह ताला हर हाल में तुम्हारी नियत और अमल से वाकिफ है। इसमें मुखलिसीन के लिए, ईमान वालों के लिए एक तरफ तो अच्छा वादा है कि अल्लाह ताला जानता है कि जो कुछ तुमने खर्च किया उसके मुताबिक तुम्हें उसका बदला मिलेगा। और वईद है उन लोगों के लिए जो या तो रियाकारी करते हैं या गैर अल्लाह की नजरें मानते हैं, तो उसी के मुताबिक उनको अजाब मिलेगा। नजर के हवाले से यहाँ पर बात करनी है कि नजर की तीन इकसाम है। नजर क्या है, ये तो हमने जान लिया कि नजर क्या है, किसी ऐसे काम को अपने ऊपर वाजिब कर लेना जो कि आप पर फर्ज नहीं थी, जो कि आप पर वाजिब नहीं थी। वाजिब का मतलब फर्ज। जैसे इसकी तीन यहाँ पर आपको किस्में नजर आ रही है। नजर मुतलक क्या है कि आप किसी नफल इबादत को अपने लिए वाजिब कर लेते हैं। आप कहते हैं कि मैं रोजाना 10 रकत नफल नमाज पढ़ूंगा, या मैं हर महीने जो है 10 मिस्कीनों को खाना खिलाऊंगा, या मैं साल भर में यानी हर साल हज करूंगा। ये सब क्या है, नजर मानना। वो कि यही वो जगह है जिसको पसंद कहा गया है, यानी कि इंसान ये नजर माने और उसके बाद उसको पूरी करे, तो ये वो नजर है जिसकी तारीफ की गई। जैसे कि सूरह इंसान में आता है, यूफून बिन नजर, कि वो अपनी नजरों को पूरा करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये इतनी पसंदीदा नहीं है, और इसकी वजह यह है कि बाज़ औक़ात इंसान एक ऐसी चीज़ को अपने ऊपर वाजिब कर लेता है या फ़र्ज कर लेता है कि मिसाल के तौर पे आज कोई शख्स ये कहता है कि मैं हर महीने 100 आदमी को खाना खिलाऊंगा। मुमकिन है कि वो 1 महीने, 2 महीने, साल, 2 साल, 5 साल इस काबिल रहे, फिर उसके हालात बदल जाएं और फिर वो ये काम कर ना सके। तो इसलिए ये भी कोई खास पसंदीदा नहीं है। लेकिन याद ये रखने की है कि अगर किसी ने ये कहा है तो इस पर वाजिब है कि वो इसको पूरा करे, और अगर वो पूरा नहीं कर पाता किसी वजह से, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, कफारा देना होगा। इसी तरीके से एक नजर ये होती है जो कि मौलक होती है। मौलक होने से मतलब क्या है कि जैसे लटकी हुई होती है, जो शर्त के साथ बंधी हुई होती है। शर्त यानी ये कहा जाए कि मेरा कोई काम हो जाएगा तो मैं ये काम करूंगा। मिसाल के तौर पे कोई बहन ये कहती है कि मेरा बेटा सेहतयाब हो जाएगा तो मैं 100 रकत नफल नमाज अदा करूंगी, या मैं इम्तिहान में पास हो जाऊंगी तो मैं बकरा सदका करूंगी, या इस किस्म की कोई भी बात जिसमें शर्त मौजूद हो। तो ऐसी ऐसी नजर के बारे में जो हुक्म है वो क्या है कि इससे मना किया गया है। ये पसंदीदा नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करने से मना किया है। इसके बारे में क्या बताया है कि दरअसल इस तरीके से इन की जो नजरें होती हैं वो तकदीर को नहीं बदलती, बल्कि इसके जरिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला बखील का माल निकलवा लेता है। यानी एक शख्स बखील होता है, वो नहीं चाहता सदका करना। जब वो ऐसी बात करते हैं तो जो कुछ तकदीर में होता है वो तो हो ही जाता है, और जिसकी वजह से वो अपना माल खर्च करने पर मजबूर हो जाता है। तो इसलिए इस किस्म की मौलिक किस्म की नजरें माननी ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर किसी ने पहले मानी थी या आज मानी थी या कल फिर मान लेता है, तो इसको वो करना, पूरा करना वाजिब है। अगर पूरा नहीं करेगा तो कफारा देना होगा। यानी मिसाल के तौर पे आप सब यहाँ बैठे हैं, मुमकिन है कि हम में से कोई ऐसा हो जिसने आज से पहले इस किस्म की नजरें मानी हो, और आज उसे पता चल रहा है कि अच्छा ये मौलिक किस्म की नजरें माननी ही नहीं चाहिए। तो जो पहली नजरें मानी जा चुकी हैं उसका क्या हुक्म होगा,
उसका हुक्म ये होगा कि उसे पूरा किया जाएगा। यानी अगर किसी ने ये कहा है कि मेरा बच्चा सही हो जाएगा तो मैं बकरा सदका करूंगी, या मैं रोजे रखूंगी, या मैं इतनी नफिल नमाज पढ़ूंगी, तो उसे वो काम करना है। और अगर वो समझती कि नहीं, अब हालात ऐसे नहीं है, कहने को तो मैंने कह दिया था, अब मैं कर नहीं सकती, तो फिर उसे क्या करना पड़ेगा? उसे कसम का कफारा देना पड़ेगा। यानी नजर का कफारा क्या है? जो कसम का कफारा है। इसी तरीके से नंबर 3 पॉइंट पे वो नजरें आती हैं जो कि मासियत की नजरें हैं। मासियत मतलब नाफरमानी की नजरें। नाफरमानी किस किस्म की हो सकती है? जैसे कि इंसान ये कह दे कि मैं किसी के साथ कता रहमी करूंगी, यानी किसी बात पे इंसान को गुस्सा आ जाए कि ये इन्होंने काम किया मेरे साथ, बस अब तो मैंने नजर मान ली कि मैंने इस रिश्तेदार से ताल्लुक ही नहीं रखना, बात ही नहीं करनी, मैंने मुंह ही नहीं देखना। या फिर इंसान ये कह ले, यानी गुस्से की हालत में, कि अब तो मैं जरूर ये काम करूंगा, यानी अब मैं जरूर सूद लूंगा, या मैं जरूर जुआ खेलूंगा, या मैं अब नजर के तौर पे कि अब तो मैं पी के दिखाऊंगा शराब। और ये मतलब इस किस्म की नजरें जो नाफरमानी की हैं, ये नजरें पूरी नहीं की जाएंगी। इसी तरीके से बाज़ औक़ात लोग ऐसी नजरें मानते हैं कि फलाना काम हो जाएगा तो मैं फलां की कब्र पर जाकर चादर चढ़ाऊंगा, या चिराग जलाऊंगा, या मैं मजार पर खाना तकसीम करूंगा, या मैं फलां शख्स के नाम पर लोगों को इतना खाना खिलाऊंगा, या मैं मजार पे जाके बकरा जबह करूंगा। ये सारे काम क्या है? हराम है। और ऐसी नजर मानना हराम है। ऐसी नजर बिल्कुल पूरी नहीं की जाएगी, बल्कि क्या होगा? कफारा देना होगा। यानी मासियत की नजर किसी भी किस्म की बात हो, चाहे वो ताल्लुकात के तोड़ने से ताल्लुक रखती हो, या किसी भी अहकाम जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकाम के खिलाफ हो, तो उसकी नजर पूरी नहीं की जाएगी, बल्कि क्या किया जाएगा? कफारा देना होगा। कफारा क्या है? कफारा यह है कि या तो एक गुलाम आजाद किया जाए, या 10 मिस्कीनों को खाना खिलाया जाए, या 10 मिस्कीनों को कपड़ा पहनाया जाए। अगर कोई शख्स इस काबिल नहीं है कि वो इन तीनों कामों में से कोई भी काम कर सके, तो फिर उसके लिए क्या है कि वो 3 दिन के रोजे रखे। ये है नजर का कफारा। तो आगे चलते हैं। इसकी डिटेल आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, जो कुछ मैंने भी बयान किया है उसके हवाले से। हम आयत दूसरी स्टार्ट करते हैं। आयत नंबर 271 है। ओके। इन तुब्दु सदक़ाति फनिअम्मा ही वइन तुख्फूहा वतुअतूहा अल-फुक़राअ फहुव खैरुल लकुम वयुकफ्फिरु अन्कुम मिन सय्यिआतिकुम वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। अगर तुम सदक़े खैरात को जाहिर करो तो वो भी अच्छा है। अगर अगर तुम इसे पोशीदा पोशीदा मिस्किनों को दे दो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा, और अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम अमाल की खबर रखने वाला है। इन अगर तुबदू तुम जाहिर करो, अस सदक़ात तुबदू, बस इस वक्त डिटेल में नहीं जाना चाहते क्योंकि कुछ बहनें बिल्कुल ही परेशान हो जाएंगी। सिर्फ हम ये देख लेते हैं, ये आप रेड में है तो आप इसको समझ लें कि ये फेल है। तुबदू तुम जाहिर करो, अस सदक़ात सदक़ात नाउन है, सदक़े को तुम जाहिर करके दो। फनिअम्मा तो क्या ही अच्छा है, हिया वो, व इन और अगर, तो फूहा तुम छुपाओ उन्हें, व तूहा और तुम दो उन्हें। यहाँ पे बस इतना याद कर ले फिलहाल। जैसे आपने तो फूहा देखा, तो इसका तुम है, और जब वो हा है वो इन्हें है। यानी सदकात को तुम छुपा के दो। किन को दो? अल फुकरा को दो। तो ये बात कैसी है? फहुआ तो वो खैरुन बेहतर है, लकुम तुम्हारे लिए। वयुकफ्फिरु और वो दूर कर देगा,
वो यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला दूर कर देगा अन्कुम तुमसे, मिन सय्यातिकुम तुम्हारी बुराइयों को, वल्लाहु और अल्लाह बिमा इससे जो तामलूना तुम अमल करते हो खबीर खूब बाखबर है। क्या पता चला हमें? हमें एक बात ये पता चली कि अगर तुम जाहिर करके देते हो सदकात तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर तुम उसको छुपा के देते हो और फकीरों को देते हो तो ये बात तुम्हारे लिए बेहतर है। नतीजा क्या निकलेगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुमसे दूर कर देगा। क्या चीज दूर कर देगा? तुम्हारे गुनाहों में से दूर कर देगा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानने वाला है किस चीज को, या उस चीज की खबर रखने वाला है जो कुछ तुम अमल करते हो। तो जिस चीज की तारीफ की गई पहले वो ये है कि एलानिया सदका की। पहले ये जान लेते हैं कि सदका का लफ्ज सिद्क से निकला है, यानी वो माल जो आदमी सिद्क के दिल से खर्च करता है, खुशी खुशी खर्च करता है। और सदका का लफ्ज ज्यादातर नफिल सदक़े पर बोला जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात इसको फर्ज सदक़े के लिए भी बोला जाता है। जैसे कि आप अगर ज़कात के मसारिफ की आयत नंबर 60 सूरह तौबा की देखेंगे तो इसमें लफ्ज सदक़ात का ही आया है। इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़रा, सदक़ात तो सिर्फ फ़कीरों के लिए हैं। और बाकी डिटेल यानी सदक़ात, लफ्ज सदक़ा किस पे बोला जाता है? ज्यादातर नफिल सदक़े के लिए बोला जाता है, लेकिन कहीं कहीं फर्ज सदक़े के लिए भी बोला गया है। वरना फर्ज सदक़े के लिए जो लफ्ज बोला जाता है वो ज़कात है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि इस सदक़े के बारे में कहा गया कि ये क्या है? बहुत अच्छा है। यानी ये लफ्ज जो था वो क्या था? नियमा मा। ये दो लफ्ज हैं असल में जो कि एक बन गए हैं। एक फेल है इसका और दूसरा इसके साथ अटैचमेंट जो है वो माँ की है। ये माँ जो है वो शय उनके मायनों में है, यानी चीज। तो यहाँ इसकी वजह से इसका तर्जुमा क्या किया गया? तो ये अच्छी बात है, तो ये अच्छी चीज है। फनईमा, यानी ये जो नियमा का जो लफ्ज है वो फेल है असल में। ओके, अब जो जिस सदक़े की तारीफ की जा रही है वो कौन सा है? कि वो एलानिया किया जाए। लेकिन एलानिया सदक़े के लिए इम्पोर्टेंट बात या शर्त कह ले वो ये है कि उसमें नियत, यानी एलानिया सदका हो रहा है, सबके सामने हो रहा है, तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आपकी नियत खालिस हो और रिया से खाली हो। क्योंकि अगर नियत सही नहीं हो और रिया उसके अंदर यानी दिखावा उसमें शामिल हो तो वो फिर अमल बेकार है। फिर अच्छा क्यों है ये दिखाकर सदका करना? इसलिए कि इसकी वजह से आदमी के ऊपर ये इल्जाम नहीं लगता कि वो बुखल है या वो हकूक अदा नहीं करता, इससे वो बच जाता है। और तीसरी बात ये कि दूसरों को तरगीब होती है, दूसरे भी इसकी तरफ देख के सोचते हैं कि अच्छा इसने इतना माल सदका किया है तो मैं भी आगे बढ़ूं और मैं भी कुछ ना कुछ खर्च करूं। जैसे कि हम जंग तबूक के मौके पर देखते हैं कि उमर रदी अल्लाह अन्हु अपना आधा माल लेकर आए थे और अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु जो है अपना सारा माल लाकर उन्होंने ग़ज़वे तबूक में पेश कर दिया था। और फिर लोगों ने मजीद यानी सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अजमईन ने मजीद आगे आगे बढ़ के अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक सदका किया था। अब दूसरी बात जिसकी तारीफ की गई है वो क्या है कि एलानिया सदक़े के अलावा अगर इंसान छुपा कर सदका देता है तो ये ज़्यादा फजीलत रखता है। ये ज़्यादा फजीलत क्यों रखता है? इसकी वजह यह है कि इसमें जैसे यहाँ पे बयान किया गया आगे कि अगर यानी तुम इसको देते हो फकीरों को, यानी छुपाते हो और फकीरों को देते हो, तो एक तो इंसान इसमें रियाकारी से बच जाता है और दूसरा ये कि जिसको दिया है, फुकरा को जो दिया है वो जो है उनकी इज्जत जो है वो मजरू नहीं होगी। उन्हें अजीब सा या बुरा सा नहीं लगेगा कि लोगों के सामने मुझे माल दिया जा रहा है। इसके अलावा इसकी फजीलत में हदीस
بھی آتی ہے ان یعنی ان 7 آدمیوں میں جنہیں اللہ تعالیٰ کا سایہ نصیب ہوگا، اس میں وہ شخص بھی شامل ہوگا جو اس طریقے سے صدقہ دیتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دے اور اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم بھی نہ ہو۔ ان کے بارے میں کیا فرمایا گیا کہ جو کوئی یہ صدقہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے اس کے گناہوں کو دور فرما دے گا۔ یہ کس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جتنا مال اس نے خرچ کیا ہے، جس نیت کے ساتھ اس نے خرچ کیا ہے، جن حالات میں اس نے خرچ کیا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بارے میں خوب اچھی طریقے سے جانتا ہے، وہ اس کے مطابق اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد رہے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو مال خرچ کرنے سے معاف نہیں ہوتے، بلکہ ان کے لیے توبہ ضروری ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات اور مزید بیان کرنا چاہوں گی کہ بعض اوقات ایسے بھی لوگ دیکھے گئے ہیں جو یہ سوچ کے گناہ کر لیتے ہیں کہ گناہ کر لیتی ہوں اور پھر اس کے بعد صدقہ کر دوں گی تو جو ہے گناہ معاف ہو جائے گا۔ تو یہ طریقہ بھی کچھ صحیح نہیں ہے۔ جب انسان کو معلوم ہو کہ وہ ایک کام گناہ کا ہے تو پھر وہ یہ سوچ کے صدقہ کو استعمال نہیں کر سکتا، بلکہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر اس کو ایک خیال آتا ہے کہ یہ مجھے گناہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں پھر بھی گناہ کر گیا ہوں، تو اس میں پھر اس کو مال صدقہ کرنا چاہیے اور امید کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری نیکیوں کی وجہ سے جو ہے اس کے میرے گناہوں کو معاف فرما دے، لیکن توبہ ضرور کرنی چاہیے اور عام صدقہ کرتے رہیں اور امید رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے گناہوں میں سے کوئی گناہ جو ہے وہ معاف کر دے جو اس کی مرضی ہو۔ آیت 272 دیکھیں گے۔ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ انہیں ہدایت پر کھڑا کرنا تیرے ذمے نہیں، بلکہ ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم جو بھلی چیز اللہ کی راہ میں دو گے اس کا فائدہ خود پاؤ گے۔ تمہیں صرف اللہ کی رضامندی کی طلب کے لیے ہی خرچ کرنا چاہیے۔ تم جو کچھ مال خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن میں دیکھتے ہیں۔ لیسا نہیں ہے، علیکا آپ پر۔ علیکا آپ پر سے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ کے ذمے نہیں ہے، آپ پر فرض نہیں ہے، آپ کے اوپر اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ کس چیز کی ذمہ داری نہیں ہے؟ ہداہم، ہدایت دینا انہیں۔ یہاں پہ ہدا ناؤن ہے اور ہم اس کے ساتھ اٹیچمنٹ انہیں۔ ولیکن اور لیکن اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے۔ یہدی یہ ورب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ذمے میں نہیں تھا کہ وہ لوگوں کو ہدایت دیں، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ اور کسے ہدایت دیتا ہے؟ من، جسے، یشا وہ چاہتا ہے، وما اور جو، تنفقو تم خرچ کرو گے، من خیرن مال میں سے، فَلِأَنفُسِكُمْ تو تمہارے نفسوں کے لیے ہے، وما اور نہیں، تنفقون تم خرچ کرتے، الا مگر، ابتغاء چاہنے کے لیے، وجہ چہرہ، اللہ کا، وما اور جو، تنفقو تم خرچ کرو گے، من خیرن مال میں سے، یوفا وہ پورا دے دیا جائے گا، الیکم تمہیں، وانتم اور تم، لا تظلمون نہ تم ظلم کیے جاؤ گے۔ تو یہاں پہ کتنی باتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے یہ کام نہیں کہ آپ ہدایت دیں، بلکہ ہدایت جو ہے وہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے۔ پھر کیا بات کی گئی کہ جو کچھ تم خرچ کرو گے مال میں سے، تو اصل میں انسان کس کے لیے خرچ کر رہا ہوتا ہے، اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہوتا ہے؟ فَلِأَنفُسِكُمْ، تو تمہارے نفسوں کے لیے ہے۔ ف تو لام کے نیچے جو زیر لی کے لیے، انفسی نفس، اور کم تمہارے کے لیے، فَلِأَنفُسِكُمْ تو تمہارے نفسوں کے لیے ہے۔ انفس کا لفظ ناؤن ہے، اسم ہے۔ پھر کیا بات کی گئی؟ اور نہیں تم خرچ کرتے، یعنی تمہارے خرچ کرنے کا جو مقصد ہے وہ دراصل کیا ہوتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاہو یا اللہ تعالیٰ کی رضا چاہو، یہ تمہارا مقصد ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے مال میں سے، خیر میں سے، تو کچھ بھی روکا نہیں جائے گا، بلکہ تمہیں پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یہاں پر لیس علیک ھداھم، اب بات پیچھے دیکھیں تو بات چل رہی تھی صدقات کی، اور یہاں پہ ایک دم سے بات آ گئی کہ تمہارے اوپر یہ ذمہ داری نہیں کہ تم جو ہے وہ ہدایت دو انہیں، تو یہ کیا مناسبت رکھتا ہے یہاں پہ؟ تو اصل بات یہ ہے کہ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ رشتہ دار یا ضرورت مند اگر کافر ہے تو اس پر بھی صدقہ کرو، کافر ہونے کی وجہ سے صدقے سے ہاتھ نہ روکو، کیونکہ ان کفار کی ہدایت تمہارے ذمے نہیں ہے۔ یعنی کانٹیکس ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ یہ بات کیوں یہاں پر آئی ہے، تاکہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نفلی صدقات اپنے ایسے رشتہ داروں پر نہیں کر سکتے جو کافر ہوں یا شرک میں ملوث ہوں، تو انہیں یہ بات معلوم ہو جائے کہ ہدایت دینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمے ہے، نفل صدقات انہیں دیے جائیں گے۔ اس طرح سے ہمیں ملتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ صحابہ اپنے مشرک رشتہ داروں کو تھوڑی سی چیز دینا بھی ناپسند کرتے تھے، پھر انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور یہ آیت نازل ہوئی۔ اب یہ بات یاد رکھنی بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ یہ کون سا صدقہ ہے، یہ کون سا صدقہ ہے، یہ نفل صدقہ ہے، لیکن جب ہم بات کریں گے فرض صدقے کی تو کیا وہ بھی ہر ایک کو دی جا سکتی ہے؟ تو نہیں، یعنی کفار پر صرف نفل صدقہ جائز ہے، فرض زکوٰۃ نہیں۔ اس پر امت کا اجماع ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسلمانوں کے، وہ سے مراد یہاں پہ زکوٰۃ کی بات ہے کہ زکوٰۃ مسلمانوں کے اغنیاء سے یعنی امیروں سے لی جاتی ہے اور انہی کے فقراء پر لوٹائی جاتی ہے۔ تو زکوٰۃ کا معاملہ ڈفرینٹ ہے، زکوٰۃ امیروں سے لے کر مسلمان غریبوں میں ہی دی جائیں گی، ان میں کوئی مشرک یا کفار کو نہیں دی جا سکتی۔ پھر بات آ جاتی ہے کہ جیسے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے، تو صدقہ فطر بھی کیا ہے، چونکہ وہ بھی فرض ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہوگا کہ صدقہ فطر بھی صرف اور صرف مسلمانوں کا حق ہے۔ اگر کسی کو یہاں پہ یہ خیال آ جائے کہ زکوٰۃ میں جو دلوں کو مائل کرنے کے لیے جو اجازت دی گئی ہے کہ آپ مؤلف القلوب کے لیے کسی غیر مسلم کو دیں، تو وہ ایک الگ بات ہے، اس کا مقصد الگ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے مال کو دینے کی وجہ سے دین کو قبول کر لے گا، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن عمومی طور پر کافروں کو یا مشرکوں کو نفل صدقہ ہی دیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ پھر فرمایا ما تنفقوا من خیر فلانفسکم، یعنی مسلمانوں پر خرچ کرو یا کفار پر، یا جس مال، یہاں پہ جو خیر کا لفظ آیا ہے
اس سے کیا مراد ہے؟ ایک مراد تو یہی ہے کہ جو مال میں سے تم خرچ کرتے ہو، دوسری بات یہ ہے کہ اس میں مال کے ساتھ یعنی وقت بھی شامل ہے، یا کوئی آپ کے پاس صلاحیت ہے، کوئی علم ہے، یا کوئی اثر و رسوخ ہے جس کی وجہ سے آپ کوئی کسی کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو جو کچھ بھی صلاحیتیں یا وقت یا علم آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس میں سے کچھ بھی آپ خرچ کرتے ہیں دوسروں کو بھلائی پہنچانے کے لیے، تو دراصل یہ آپ کے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے۔ پھر فرمایا کہ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ۔ عام طور پہ یہاں پہ وجہ اللہ سے مراد کیا لیا جاتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اور یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو لطف یا جو مزہ لفظ اللہ کے چہرہ طلب کرنے کے لیے ہے، وہ دوسرے لفظ میں نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ کیونکہ مومن کی سب سے بڑی طلب اور تمنا کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا دیدار کرا دے، یعنی ہمیں جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا نصیب ہو جائے۔ تو اگر یہ بھی سمجھا جائے یعنی اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمت عطا فرمائے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چہرے کو دیکھ سکیں، تو جب ہم مال صدقہ یا خیرات کرتے ہیں تو ہمیں یہ جو ہے اس کی خواہش ہونی چاہیے، اس کی طلب ہونی چاہیے، اس کی دعا ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے نصیب میں یہ بات فرما دے۔ آمین۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا قیامت کے دن، اس کا حقیقی اور ابدی فائدہ اسی کو پہنچے گا، اس لیے محتاجوں پر اس کا احسان نہ جتائے، اور نیت اس سے صرف اللہ کی رضا رکھے۔ اور اللہ صدقات و خیرات کا ثواب کئی گنا زیادہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کی نیکیوں کو نہ کم کرتا ہے، اور نہ ہی کسی کے گناہوں کو یا گناہوں کے بدلے کو زیادہ کرتا ہے۔ تو یہاں پر ہم بار بار دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کس چیز کا حکم دے رہے ہیں، یا کس چیز کی طرف ہماری توجہ دلا رہے ہیں، یا ہمیں کس چیز کی موٹیویشن مل رہی ہے، وہ ہے انفاق کی، کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں، اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے ہم لوگوں کے لیے اپنا مال صدقہ کریں۔ اور جو کچھ یعنی جن کے پاس مال نہ بھی ہو، تو وہ جو کچھ بھی اپنے پاس پاتے ہیں، چاہے وہ وقت ہے، علم ہے، یا کوئی اور صلاحیت ہے، تو اس کے ذریعے ہم نے کرنا کیا ہے؟ لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اور اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانا دراصل کیا ہے؟ اپنے آپ کو ہی فائدہ پہنچانا۔ تو اس کی کوشش میں لگے رہیں، جو بھی جس کو جہاں بھی جس طرح سے بھی میسر ہو یہ کام، یہ نیکی کرنا، اسے کرنا چاہیے۔ ہم نے بھی سورۃ البقرہ میں اس سے کچھ پہلے بھی جن آیات پہ ہم نے روکی تھی کلاسز، وہاں پہ بھی انفاق کا ذکر ہے۔ تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ لوگوں نے ان آیات کے بعد کس کس نے کچھ صدقہ یا کچھ خیرات وغیرہ کی؟ یہاں پہ اسپینڈ کرتی ہوں پہلے۔ ٹھیک ہے، ہمارا آج کا لیکچر اتنا ہی تھا، یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں اس کو۔